कल्याण निधये निधयेत्तिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंटपे मम गोत्रोद्भवस्य మీ పేరు చెప్పుకోండి, మీ గోత్రం చెప్పుకోండి, మీ భార్య పేరు, మీ బంధువుల పేర్లు, మీ మనసులో ఉన్న కోరికలు స్వామివారితో ప్రార్థన చేసుకోండి. చెప్పండి. సహకుటుంబానాం సహబాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య ఆనుకూల్యత ఫలసిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మాంగం శ్రీమద్ వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన कारयिष्ये। सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। करिष्ये
ओम धारासु सप्तसु च मानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागुं सुचिरगुं सुशर्मा इदमापः शिवा शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओम येते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितताः पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रः सवितोतु विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतः स्वस्त्या ओम वरुणमावाहयामि ओम प्रचेतसमावाहयामि ओम रक्तांबरधरमावाहयामि ओम यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि गुडोपहारं निवेदयामि तांबूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परदवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् ओमाग्नेयो यस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदात्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निदत्तां प्रैष्यामदीशो विबुधानामनादिः यामे शस्तां दनितां ददातु ओम पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यान्नपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भवद्भिः अनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापतिः प्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्त्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्त्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्त्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा आभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्सकाः तद्विष्णोः परमं पदकसा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रुवां सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसुस्त्रस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सत् द्रविणोदा वीरवती मिशन् नो द्रविणोदारा आसते दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः शतमिन्नुः शरदो अन्तिदेवा यत्र नश्चक्रजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिष्टायुर्गन्तो ओहो अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातामदितिर्जनित्वम् यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट् कुर्वीतोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अत नक्षत्रं नैति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावति कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं वैवाहिक महोत्सव कर्मांगं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देव मित्रदेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः ओम भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं वैवाहिक महोत्सव कर्मांगं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः ओमापोहिष्ठामयो भुवस्थानभूर्जे ददातना महेरणाय चक्षसे योवस्यवतमोरसस्तस्य वाजे तेनः वसतिरुमातर्तस्मादरङ्गमावो यस्य क्षयाय जिन्वता आपो जनयता चनः ओम पवमान सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्व आयवः
जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतो गुम्रनो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्टाः तया मदन्तः सदमाद्येषु वयग्स्याम पतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने शिरोमयो भूः ध्यावा पृथिवी पैसापयोभिः ऋतावरीयग्निये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वर्षष्ठैर्देवमन्म अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्टाः तया मदन्तः सदमाद्येषु वयग्स्याम पतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पैसापयोभिर्तावरीयग्निये मा पुनीताम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं सतोऽध्यामुगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सहमा पुनातो सोमस्वस्या वरुणः समीत्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातो ॐ तच्छं योरा वृणीमहे घातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तुद्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि ग्रहाः पसवो मार्जयन्तां उदीच्यां दिश्याप ओषधयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवामः यत्वे महे प्रतितन्नो जुषस्व शन्न येधि द्विपदे शं चतुष्पदे वास्तो ओष्पते शक्मया सगुं सदा ते सक्षी महिरण्वया गातुमत्या अवह क्षेम उत योगे वरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तो ओष्पते विश्वारूपाण्या विशन् सखा सुषेव येधिनः। ओम वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अभी वरुण देव और विश्वक्सेन महाराज की पूजा संपन्न हुई है और वरुण देव जल के देवता हैं और विश्वक्सेन भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के सर्वसेनाध्यक्ष है। किसी भी उत्सव में निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व भगवान ने उन्हें सौंपा है, इसलिए विश्वक्सेन महाराज की अत्यधिक महत्वपूर्ण है उनकी पूजा और अग्र पूज्य होते हैं वे भगवान के किसी भी उत्सव में। ये जो अंकुरार्पण है यह मिट्टी के बर्तनों में नवधान्यों के बीजों को डाल करके अंकुरण के लिए रखा जाता है और यह उत्सव का शुभारंभ है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में यह अंकुरार्पण अत्यधिक ही महत्वपूर्ण सेवा के रूप में जाना जाता है। लगभग शुभारंभ ही है यह उत्सव का। इसके पश्चात भगवान को रक्षाबंधन बांधा जाएगा। वर रूप में उन्हें पूजित करते हुए उनका विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ नित्य प्रति दोपहर 12 बजे संपन्न होता है। भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हमें अत्यंत ही पुण्य प्रदान करता है और मुक्त कर देता है हमें इन भवबंधनों से। लेकिन भगवान एक ही अपेक्षा हमसे करते हैं, एक ही शर्त है कि हम पूर्ण भक्ति के साथ कृतज्ञ भाव से समर्पित होकर के भगवान का ध्यान करें। और यह कल्याणोत्सव जो हम देख रहे हैं लगभग 1 घंटे का,
यह तो अत्यधिक ही सुलभ मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का। भगवान मतलब परमानंद, आनंद ही भगवान है। भगवान में आनंद है ऐसा नहीं है, भगवान ही आनंद स्वयं है। एक बार वरुण के पुत्र भृगु ने अपने पिता वरुण से पूछा कि पिताजी ब्रह्म क्या है, भगवान क्या कौन है? तो वरुण ने कहा कि जो पूरी सृष्टि का रचना करता है और सृष्टि का पालन करता है और पूरी सृष्टि जिसमें लय हो जाती है, और जो बड़ा है, वृहत है ब्रह्म, और जो दूसरों को भी बड़ा करता है, वह ब्रह्म है। उनके पुत्र को, वरुण के पुत्र को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा महाराज पिताजी और समझाइए। तो वरुण देव ने कहा बेटा यह साधना करने से ही तुमको पता लगेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा ब्रह्म। तब भृगु गए और उन्होंने प्रार्थना की, भगवान की तपस्या की और वापस आए। वापस आकर उन्होंने कहा भगवान प्रतिसर बंधन पूजांच करिष्ये। ओम शुचिवो हव्यामृत शुचि नागुम शुचिकुम हिणोम्यद्वर्गुम शुचिभ्यः ऋतेन सत्यम ऋतसापायन शुचि जन्मान शुचयः पावकाः। ओम सन्नो निदत्तां तपसोऽध्यर्थां स्वयंभुरग्रे मृतये मृताय। ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि। शेषाय नमः। इदमासनं शेषाय नमः। इदं पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुण्यपुष्पै पूजयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। स्वस्ति नो ओम इमीतामस्विना भग स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति ध्यावा पृथिवीषु चेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहि सोमं स्वस्ति भुवनस्येस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवा अवन्तुर्भव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृति स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वस्ति एनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसकं समत्सु बृहद्य सोनावमिवारुहेम अंहोमुच माङ्गीरसङ्गयं च स्वस्या आत्रेयं मनसा च तार्क्ष्यं प्रयतपाणिस्सरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्भादेष्वभयन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परब्रह्म हैं, महाविष्णु के अवतार, इस कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं। इसीलिए उनके दर्शन के लिए भक्तगण नाना प्रकार के कष्ट उठाकर सप्त पर्वतों के पार उनके दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि भक्तों का विश्वास है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी प्रत्यक्ष हैं, वहां पर अवतार काल चल रहा है उनका। उन्होंने विवाह किया है और विवाह के लिए उन्होंने कुबेर से धन उधार लिया है और उसी धन का ब्याज वे पटा रहे हैं, और वो जो ब्याज के रूप में धन वो दे रहे हैं वह भक्तों का चढ़ावा है, और भक्तों के चढ़ावे के बदले भगवान अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। कितना सुंदर व्याख्यान है भगवान का। परमात्मा धन के रूप में तुम्हारे स्वार्थ को खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। जो मोह है तुम्हारा धन के प्रति, उसे समाप्त करने की प्रक्रिया ही है ये। भगवान की हुंडी में धन दे देना, अपने सर के बाल देना, तल नीलालू बोलते हैं, वह तल सर का बाल देना, वह तुम्हारे घमंड को उतारने जैसा माना जाता है, क्योंकि सर पे बाल मुकुट के समान माने गए हैं इंसान के, और उसे उतारो, बाल उतारो। तो भगवान इस रूप में तुम्हारे उस अहंकार को भी समाप्त करते हैं और धन लेकर के तुम्हारे मोह को समाप्त करते हैं, तथा
अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भगवान को तो कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है, पूरी सृष्टि उन्हीं की है, हमारा शरीर भी उन्हीं का है। हम केवल जीवात्मा हैं जो भटक रहे हैं अनादिकाल से, और भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि यहाँ पर हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर दिए गए हैं, और मन और बुद्धि हमें दिया गया है भगवान के द्वारा, और शरीर भी दिया जाता है माँ के पेट में। इन शरीर और मन बुद्धि के माध्यम से हमें भगवान के समीप जाना है, यह भगवान का आदेश है। अब इस कल्याणोत्सव में भगवान के दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांध दिया गया है। अर्चक स्वामी द्वारा वैखानस आगमोक्त पद्धति का पालन करते हुए भगवान के इस परम पवित्र विवाह महोत्सव का निर्वहन प्रतिदिन किया जा रहा है। यहाँ तिरुमला के पावन पर्वत पर भगवान के मंदिर का नाम है आनंद निलयम। इस प्रकार यहाँ पर ये जो 12 बजे प्रतिदिन भगवान का विवाह महोत्सव होता है, यह इसका प्रत्यक्ष प्रसारण श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है, और इसका निर्वहन जो इस चैनल का संचालन करती है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD, हम सबको पुण्य लाभ दर्शन लाभ प्रदान करने के लिए आइए हम सब इस परम पवित्र विवाह महोत्सव, भगवान के विवाह महोत्सव का दर्शन पूरे मनोयोग से भक्ति, आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ करें और अपना जीवन धन्य करें। अब दोनों माताओं को रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। प्रथम वधू माता श्रीदेवी को बांधा गया, अब द्वितीय वधू माता भूदेवी को भी यह रक्षाबंधन बांधा जा रहा है, क्योंकि दोनों वधुएं हैं, इनका विवाह परमपिता के साथ। माता भूदेवी को प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने। अब अर्चक स्वामी को भी दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जिससे कि वे इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन निर्बाध गति से कर सकें। परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदैव ही हमें ऐसे अवसर प्रदान करते रहते हैं जिससे कि हम अपना कल्याण कर सकें। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परम कृपालु हैं। कलयुग के प्रारंभ में ही अवतरित होकर के हम सब जीवों का कल्याण कर रहे हैं। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति कहा गया है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अत्यंत कृपालु हैं। इस कलयुग में तिरुमला के दर्शन करें, उनके गर्भगृह में खड़ी मूर्ति के दर्शन करके गोविंदा गोविंदा का उच्चारण करते रहें, तो आपको इस संसार के भव बंधन से मुक्ति मिल श्री जाएगी। श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम वैवाहिक महोत्सव कर्मांगम अग्नि प्रतिष्ठापनं च करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रं स्तवा आम शुद्धं शुद्धेन साम्ना आ शुद्धैरुक्तैर्वा आ वृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो इंद्र शुद्धो न आगै शुद्ध शुद्धाभिरूतिभिः इंद्र शुद्धो हिनो ओरयं शुद्धो रत्ना आ निदासुषे शुद्धो रत्नानि जिज्ञसे शुद्धो वाचं शिशाससि। मयि देवा द्रविणमायजन्तां मयि आसीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारवनिषन्त पूर्वे रिष्टास्याम तनुवा सुवीरा आह मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु। येनो मानिगां कथमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे। देवी षडुर्वीरुनक्नोत विश्वे देवास इह वीरयध्वं माहा आस्महि प्रजया मातनोभिर्मारदामद्विषदे सोमराजन् जात वेदो भुवनस्य रेत इह सिंच तपसो यज्जनिष्यते अग्निमश्वत्ता दधिह व्यवाहकुं शमी गर्भार्जन यन्यो मयो भूः घृत प्रतीको घृतयो निरग्नि घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नं घृतप्रशस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन्तु यजा यक्षि देवान् आयुर्दा अग्ने हविषो जुषाणो घृत प्रतीको घृतयो निरेदि घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् अदितेनु मन्यस्वा अनुमतेनु मन्यस्वा सरस्वतेनु मन्यस्वा देव सवितः प्रसुवा। ओम
ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवह सपुत्न्या उपमा अस्य विष्टा सतश्चयोनिमसतश्च विवह ओं भूर्ब्रह्माणमावाहयामि ओं भुवः प्रजापतिमावाहयामि ओं सुवः पितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवस्सुवः हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनगुं सोमो अर्वन्तमासुगं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं वितत्यगुं सभेयं पितुश्रवणं यो ददा सदस्मै ओं भूः सोममावाहयामि ओं भूर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं सौरिन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवस्सुवश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनम् ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्थयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्त सप्त ऋषीनागुं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्थयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्त सप्त ऋषीनागुं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञिये एस्तो वायुपूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशुरस्य पवित्रे एस्तो वैष्णव्यो देवसवित प्रसोपनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतो चैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतो सौदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः सुन्दस्वा पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु सवो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषाय वः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो युनक्त सवो युनक्त संविशन्तां दैवीर्विषः पात्राणि देव यज्ञायै ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् दक्षिणतः ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमानावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुता आवाहयामि रुद्रानावाहयामि अप उपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोमनावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यमावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतये जुष्ट निर्वपामि इंद्राय जुष्ट निर्वपामि अग्नेय जुष्ट निर्वपामि सोमाय जुष्ट निर्वपामि अग्निशोमाभ्यागं जुष्ट निर्वपामि प्रजापतये जुष्ट निर्वपामि बृहस्पतये जुष्ट निर्वपामि वसुभ्यो जुष्ट निर्वपामि मरुभ्यो जुष्ट निर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्ट निर्वपामि अप उपस्पृश्य श्रीविष्णवे जुष्ट निर्वपामि बृहस्पतये जुष्ट निर्वपामि मित्राय जुष्ट निर्वपामि वरुणाय जुष्ट निर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्ट निर्वपामि अश्विभ्याग जुष्ट निर्वपामि पूष्णे जुष्ट निर्वपामि कक्षाय जुष्ट निर्वपामि कक्षदेवत सोमाय जुष्ट निर्वपामि औपासनयज्ञाय जुष्ट निर्वपामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्ट निर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्ट निर्वपामि तृप्यति श्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समिधसि स्वाहा अंतरितगुं रक्षो अंतरिता अरातया प्रत्युष्टगुं रक्षो प्रत्युष्टा अरातया चित्पतिस्त्वात् पुनात् वच्छिद्रेण पवित्रेण वसौ सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्त्वात् पुनात् वच्छिद्रेण पवित्रेण वसौ सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सवितात् पुनात् वच्छिद्रेण पवित्रेण वसौ सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरुतये नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अग्नये नमः ओम जातवेदसे नमः ओम सजोदसे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम सोमाय नमः अदितेनु मन्यस्व अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देवसवितः प्रसुव ओम षष्टिशतसहस्राण्ययुतमक्षयमर्पुतमानया अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्त स्वचेद्द वर्तयसास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्तसेनान्नाध्ययन समेदय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा युक्तो वह जात वेद पुरस्तादग्ने विद्धिः कर्म क्रियमाणं यतेदं त्वं विषग्भेषजस्यासि कर्ता त्वयागास्वान् पुरुषान् स्वनेम स्वाहा यातिरस्य निपद्यसेहं विधरणी इति त्वान्त्वाकृतस्य धारय यजे सगुम्राधनी महग् स्वाहा सगुम्राधन्यै देव्यै स्वाहा प्रसादन्यै देव्यै स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भोस्वाहा ओं सोस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा सत्येन त्वाभिघारयामि तस्य ते पक्षीय ओं अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्निशोमाभ्याग स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम मरुद्भ्यो स्वाहा ओम वसुभ्यो स्वाहा ओम मरुद्भ्यो स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अप उपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा
आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदैवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदैवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्व मग्गस्ताः अनुमतेन्व मग्गस्ताः सरस्वतेन्व मग्गस्ताः देवसवितः प्रासावीः प्राणानायम्याम् ओम भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थं अतो देवादि षड्वैष्णव होमं होष्ये अदितेनु मन्यस्व अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानि तदे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्युज्यस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकसा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवां ससमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्व मग्गस्ताः अनुमतेन्व मग्गस्ताः सरस्वतेन्व मग्गस्ताः देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే
పరిభ్రమమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామ్యేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయురాకాశ మహదహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధార శక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణామణి మండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంటి శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధువతి గంధవతి అలకావతి యశోవతి ఇత్యష్ట దేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిర్వృతి వరుణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా లోకాచలవలయితే లవనేక్షు సురాసర్పిత దిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపదీపితే మాహేంద్రమలయ సహ్య సుక్త మదృక్ష వింధ్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుష హారీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరు తామ్రగపస్తి పున్నాగ సౌమ్య వరుణ నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మ భూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోః దక్షిణదిగ్భాగే कृष्णा कावेर्योर मध्य प्रदेशे सत्यव्रत क्षेत्रे सकल देवता सन्निधौ सकल जगत् स्रष्टुः परार्धद्वय जीविनो ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे द्वितीय यामे त्रयोदश घटिका द्विचत्वारिंशत् विघटिकासु गतासु तृतीय मुहूर्ते प्रथम प्राणायाम काले पुरुहूत नामधेयेन्द्र समये पार्थिव कूर्म प्रलयानंत श्वेतवराह ब्रह्म सावित्राख्य सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवराह कल्पे स्वायंभुव स्वारोचिष उत्तम तामस रैवत चक्षुष वैवस्वत सूर्य सावर्णि धर्म सावर्णि दक्ष सावर्णि रुद्र सावर्णि वेद सावर्णि ब्रह्म सावर्णि इंद्र सावर्णाख्य चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे युधिष्ठिर विक्रमार्क सालिवाहन विजयाभिनंदन नागार्जुन कल्कि भूपाक्य षट्चकानां मध्ये तृतीये सालिवाहन सखे अस्मिन् देशे मम अनेक जन्मसु ह्यजन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तनावृत्त महापातकादि समस्त दुरित क्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुंभी पाकलोहित धामा तपसंगात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलै सूर्यमंडल पर्यन्तं कृतरासेर्वर्ष सहस्रावसाने एकैक तिलापकर्षण क्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संमित काले श्रीहरिलोके निवासिसिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्टोमातिरात्राप्तोर्याम शान्तपन वाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रत पुण्यफलावाप्त्यर्थं आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूप गुण विभवैश्वर्यादि श्री विकनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराणेतिहास कल्पोक्त प्रतिपादित कन्यादान सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमतादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र शार्ंगदा कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद् वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य
गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादार विंदस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य भक्तलोक परिपालकाय किरीटहार केयुर दिव्याभरण भूषिताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाकाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र गोत्रोद्भवाय श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाथर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववैदल पंचारुषेय भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगणां सम्मोहन संसेवित पादारविंदां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां मूल प्रकृति रूपां भार्गवीं उत्तरा पल्गुनि नक्षत्रे कन्या रासौ जातां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि ऋग्यजुस्सामाथर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सार नैतृप त्रयार्षेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगणां सम्मोहन संसेवित पादारविंदां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं नवदल श्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीन रासौ जातां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां स्फलंकृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वंभरा सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादान मुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु। वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब मांगल्य धारण का परम पवित्र मुहूर्त आसन्न हो गया है। मंगल सूत्रों का प्रक्षालन हो रहा है। उसके पश्चात मांगल्य धारण करवाया जाएगा जगन माताओं को। ये परम पवित्र कल्याणोत्सव का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश है। मंगल सूत्रों को भगवान की तरफ से माताओं को धारण करवाया जाना। परमपिता का यह कल्याणोत्सव, यह विवाहोत्सव लगभग 600 वर्षों पहले 15वीं शताब्दी में श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज द्वारा शुभारंभ किया गया था। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के भक्त सदा आनंद में रहते हैं। सदा ही वे परमात्मा के ध्यान में लीन रहा करते हैं। आप आइए तिरुमला में देखिए, अनेक भक्त आपको मिलेंगे यहाँ पर जो पूर्णतः अभिभूत हैं भगवान के प्रति। उनके ध्यान में केवल परमपिता वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का नाम गोविंदा गोविंदा के रूप में उच्चरित होता रहता है और संपूर्ण तिरुमला पर्वत गुंजायमान होता है गोविंदा गोविंदा के नाम से। वहाँ के वृक्ष महर्षि हैं, वहाँ के हर कण कण में भगवान का निवास है। शालिग्राम से भरा हुआ है पूरा तिरुमला पर्वत। हरि संकीर्तनाचार्य भगवान के अनन्य भक्त, निष्काम भाव से संकीर्तन गाने वाले परम भक्त
ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज ने हजारों संकीर्तनों की रचना की भगवान की सेवा में। आज भी उनकी संकीर्तनों को टीटीडी ने सुरक्षित रखा है ताम्रपत्रों में। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यशोगान श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य ने अपने संकीर्तनों के माध्यम से किया है। अब मंगल सूत्रों को धारण करवाया जा रहा है माताओं को। ये परम पवित्र मंगल सूत्र देखिए, दर्शन करें, प्रणाम करें माताओं को, उनके मंगल सूत्रों को पूर्ण मन से, सब सांसारिक को भूल करके इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अपना ध्यान केंद्रित करें। यह दुर्लभ अवसर है, इसे जाने न दें। पूर्ण मनोयोग से भगवान का ध्यान करते रहें। ये देखिए दूसरा मंगल सूत्र माता भूदेवी को, पहले श्रीदेवी माता को बांधा गया, अब माता भूदेवी को बांधा जा रहा है। धारण करवा रहे हैं अर्चक स्वामी। वैखानस आगमोक्त पद्धति से विकनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह पद्धति भूदेव्यै नमः मांगल्य धारणं करोमि। मांगल्य धारण मुहूर्तस्सु मुहूर्तो अस्तु। ఎటువంటి మోహము ఈ పెకునాతని మీద, ఎటువంటి మోహము ఈ పెకునాతని మీద, ఘటించెనిద్దరికి కందువ వేడుకలు. ఎటువంటి మోహము ఈ పెకునాతని మీద, ఘటించెనిద్దరికి కందువ వేడుకలు. ఎటువంటి మోహము సంగడిగోచున్నది చనవు చేకున్నది, అంగపు చెమటను పోలలాడినది. సంగడిగోచున్నది చనవు చేకున్నది, అంగపు చెమటను పోలలాడినది. ఎంగిలి పొత్తున విడేలిచ్చినది మెచ్చినది. ఎంగిలి పొత్తున విడేలిచ్చినది మెచ్చినది. అంగించి నిందిరాదేవి ప్రహ్లాద వరదుని. ఎటువంటి మోహము ఈ పెకునాతని మీద, ఘటించెనిద్దరికి కందువ వేడుకలు. ఎటువంటి మోహము అశూన్యోపస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమపి ప్రబుద్ధేతామే గుస్వాహ. మాతే గృహే నిశిఘోష ఉత్తా ధన్యత్ర త్వదృదత్య సంవిశంతు. మాత్వంబికేశుర ఆవధిష్ఠా జీవపత్నీపతి లోకే విరాజ పశ్యంతి ప్రజాకుసుమనస్య మానాగస్వాహ. ద్యౌస్తే పృష్ఠగుం రక్షతు వాయురూరు అశ్వినౌ చ స్తనం దయంతగుం సవితాభిరక్షతు. ఆవాససః పరిధానాత్ బృహస్పతిర్విశ్వే దేవా అభిరక్షन्तు పశ్చాత్ స్వాహ. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ. అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితః ప్రాసావీః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం వైవాహిక మహోత్సవ కర్మాంగం సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది షడ్వ రాజహోమం హోష్యే. అదితేను మన్యస్వ అనుమతేను మన్యస్వ సరస్వతేను మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసువ. ఇమాన్ లాజానిత్యభిఘార్య
ఓం ఇమాన్ లాజా నావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపబ్రూతేగ్నౌ లాజా నావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజా నావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపబ్రూతేగ్నౌ లాజా నావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజా నావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపబ్రూతేగ్నౌ లాజా నావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వగ్రస్తాః సరస్వతేన్వగ్రస్తాః దేవసవితః ప్రాసావీః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది షడ్వైష్ణవ హోమం హోష్యే అదితేను మన్యస్వ అనుమతేను మన్యస్వ సరస్వతేను మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసువ. ఓం అతో దేవా అవంతునో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదామ విస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని తదే పదం సమూఢమస్య పాగుం సురే స్వాహ త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదా ఆభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతే యతో వ్రతాని పస్పసే ఇంద్రస్య యుజ్యః సఖా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదగస్తా పశ్యంతి సూరయః దివీవ చక్షురాదగ్ స్వాహ తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగ్రవాం సస్సమిందతే విష్ణోర్యత్ పరమం పదగ్ స్వాహ. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వగ్రస్తాః సరస్వతేన్వగ్రస్తాః దేవసవితః ప్రాసావీః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం వైవాహిక మహోత్సవ కర్మాంగం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్యే అదితేను మన్యస్వ అనుమతేను మన్యస్వ సరస్వతేను మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసువ. ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీరిచం యద్వాన్యో నమిహాకరం అగ్నిస్తత్స్విష్టకృత్ విద్వాన్ సర్వజ్ఞస్విష్టకం సూతం కరోతు స్వాహ అగ్నయే స్విష్టకృతే సూతహుతాహుతీనాం కామానాగుం సమర్తయిత్రే స్వాహ అగ్నయే స్వాహ అగ్నయే నాదాయ స్వాహ అగ్నయేన్నపతయే స్వాహ ప్రజాపతయే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దైవతమముష్మై స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ వషడనిష్టేభ్య స్వాహ భేషజం దురిప్త్యై స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ దౌరాద్యై స్వాహ దైవీభ్య స్వాహ తనూభ్య స్వాహ రుద్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ. येधोऽस्ये दिशीमहि स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा. सप्तते अग्ने समिद सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधामः प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिरापृणस्वाघृतेन स्वाहा ऋतदान विद्वाननुष्टुभृतेन ओर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा. ओम सप्तते अग्ने समिद सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधामः प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिरापृणस्वाघृतेन स्वाहा. अग्निर्भुक्तग स्वाहा वेदिर्भुक्तग स्वाहा द्यौर्भुक्तग स्वाहा पृथ्वीभुक्तग स्वाहा ओषधि वनस्पति गंधर्वाप्सरसश्चैव भुक्तग स्वाहा अग्निर्जीर्णग स्वाहा वेदिर्जीर्णग स्वाहा द्यौर्जीर्णग पृथ्वीजीर्णग स्वाहा ओषधि वनस्पति गंधर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग स्वाहा. समङ्क्ताम्बरिर्हविषाघृतेन समादित्यैर्वसुभिः सन्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यन्नभो गच्छतु यत्स्वाहा. आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा. अग्निस्तृप्यतु वेदिस्तृप्यतु देवस्तृप्यतु पृथ्वीस्तृप्यतु ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गंधर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसवितः प्रासावीः. पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा. अक्षितमक्षित्ये जुहोमि अक्षितमसि मामे एकश्रेष्ठाः. ओम प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहः पशवो मार्जयन्तां उदीच्यां दिश्याप ओषधयो मनस्पतयो मार्जयन्ताम्
पश्चिमतः परिदिमपनया दक्षिणतः परिदिमपनया उत्तरतः परिदिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि ओमाप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषते यत्स दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेरयस्वाहा शुध्यन्तां देवसदनगुं शुध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतञ्च वर्तते त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तान ऊर्जे दतातना अहेरणाय चक्षुषे यो वस्यवतमोरसस्तस्य वाजे देहनः तेरुमात्र तस्मादरङ्गमाविष्यक्तया इतिर्वता आपो जनयता जनः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होतृहीनं वा वचनहारमुपग्नये जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओं नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च आज्योपहारं समर्पयामि गुडोपहारं समर्पयामि सर्वोपचाराणि समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब यह पूर्णाहुति संपन्न हो चुकी है। अब हम दर्शन करेंगे वारणमायरम पारंपरिक कैंकर्य का, जो कि पूर्णाहुति के उपरांत अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य महाराज के वंशजों द्वारा संपन्न किया जाता है। यह परम पवित्र अवसर है, प्रतिदिन हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है, जिसमें हम जीवन भर के इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यह वह परिस्थिति है जो कि बहुत बड़ा वरदान हमारे लिए बन सकता है, बशर्ते हम भगवान के प्रति पूर्ण आस्था विश्वास निष्ठा के साथ हम ध्यान करें भगवान का, और भगवान हमारे सारे कष्टों को मिटा करके अपने लोक में स्थान दे देंगे, क्योंकि भगवान परमानंद स्वरूप हैं, वे आनंद के स्रोत हैं। हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या राग द्वेष से घिरे हुए हैं और इन बंधनों में जकड़े हुए हैं और नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं इस संसार में हम लोग, जबकि अंत में कुछ नहीं बचने वाला। न कोई रिश्तेदार बचेगा, न धन पद प्रतिष्ठा बचने वाली है, सब भुला दिया जाएगा। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी पंचभूत में मिल जाएगा, हमारा नामो निशान मिट जाएगा। केवल एक ही चीज बचेगी, वह है हमारी मनोभावनाएं। हम जिस प्रकार से अपने जीवन में अपने मन को ढाल रहे हैं, वही हमें अगले जन्म में मिलने वाला है। इसलिए अपने मन को केंद्रित करें भगवान के चरणों में, भगवान मिलेंगे। यदि किसी जीव में
केंद्रित करेंगे तो वही जीव मिलेगा आपको। अपने माता पिता से प्रेम करोगे तो वही माता पिता तुमको अगले जन्म में संतान बन के मिलेंगे। अगर तुम दुष्ट कार्य करोगे तो पशु योनि में प्राप्त हो जाओगे, अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग में जाओगे, लेकिन भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान के लोक में जाओगे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कर्म है भक्ति। ये देखिए भक्तों को यहाँ पर सब भक्ति करते हुए मन में परमात्मा का ध्यान करते हुए ये दंपति गण हैं, विवाह महोत्सव में सब उपस्थित हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। इस क्षण वे सब अपने सांसारिक कामनाओं को भूल करके भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं। आइए हम सब भी दोनों माताओं के साथ परमपिता वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को प्रणाम करें। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. नमो